ay bago karon nga pagtulungan guys. Tungod kay ang Jeremiah chapter 10 verse 10 kanang 10:10. Sakyan ako na karon nga ang Ginoo kadlukan, ang Ginoo mo'y nagpa-usog linog. Nagit sa Bible. Pero dili nako gustong gamiton ang Jeremiah 10:10 tungod kay it was Old Testament. And we are in the administration of our Lord Jesus Christ. Mas hindi ko gamit sa John chapter 10 verse 10. I'm not saying nga dili applicable ang Jeremiah 10:10. Ang tinuod, tapos na ang Old Covenant. Dahil na karon sa New Covenant, sa administrasyon ni Jesus Christ, na di ta mo tuo atong ingon nga ang Ginoo mo'y kahadlukan. Yung gabi mga katribo, na doon ay bago karon nga pagtulunan nga ang ilang itudlo dili kuno tamhadlok sa Ginoo. Kini nga katudloonan mga katribo, mao ni katudloonan nga iyara sa tao, no? Kay dili pod kini nga pastor, dili pod mo to og dili pod siya mo gamit og dili siya mo gamit og Old Testament, no? Kay past naman ng past ng labay naman ko ng Old Testament, ano yan mo taron sa grace, no? Pero wala man ay problema mga katribo, di siya mo dawat sa Old Testament kay tinod man jud ang Old Testament, no? Nang labay na pero daghan tag magatunan sa Old Testament ug daghan pong mga nasa Old Testament nga ma-apply pagyapon karon sa ato nga panahon, no? Para nang balaod, ang balaod na man jud ang balaod, ang 10 Commandments mabasa nato sa Romans na ang katumanan sa balaod mao ang gugma. Pero mawa ang balaod na ang balaod giusa lamang diha pagsulti na Apostol Pablo nga gugma ang katumanan sa kasuguan. Mana nga basa gyapon ta og Old Testament mga katribo, pero the more tanay sa New Testament kay mao man ni ato nga panahon karon. Nay bag-o karon mga katribo nga ang katudloanan nga ang Dios gugma, tinuod man na ang Dios gugma. Lamang kay matud pa ni Pastor Lutheran nga ang Dios kuno dili angay kahadlukan, kay gugma gud kuno siya, so di tangay mahadlok. Ang tinuod nga gugma mga katribo angay nimo kahadlukan, kay gugma man, so gugma gani kung masayop ka, sure mahadlok ka ni ana, kay doon na may disiplina, no? Kay ingon sa Bible ang tinuod nga gugma doon na siya pagpanton, no? Pantonon ka kay siyempre og dili ka panton ingon sa Hebrews 12 dili ka anak, no? Doon ay pagdisiplina mo nang kadlukan na to ang Dios mo bitaw nang mabuhat og mayo, kay dili ta gusto nga latuson sa Ginoo. Mo na mga katribo, higda-higda dita karon kay kapoy na gikan sa syudad mga katribo, dagan patag mga 13 kilometers usa taabot diri sa gikan sa syudad o sa abot sa Tumbinoyanan. Muna medyo hapo ato lang himong video ni kay di naman kung taangay mahadlok sa Ginoo, may spoil tayo ni mga katribo, di ta mahadlok sa Ginoo. Mao gani nga kita nga magkristohanon
magbuhat tag maayo ton kay ang Dios mulatos na disiplina na sa iyang mga anak. Ingon diha sa Hebrews 12, no, disiplinahon ta sa Ginoo. So way katarungan nga dili ta madlukon sa Ginoo mga katribo, no. Daghang verse atong basahon na karon nga kinahanglan ang Dios kahadlokan. Ang putog diin si Pastor Luteran ini yang doktrina nga muto grasya ang kaluwasan pero di kahadlokan ng Dios. Atong basahon ng mga bersikulo mga katribo nga ang Dios angay siya nga kahadlokan, no. Sa dili ta mo gamit og Old Testament kay di man siya ganahan og Old Testament. So dire ta sa New Testament mga katribo. So atong basahon karon nga ang Dios angay kahadlokan. Nato mga katribo sa nga ang Dios angay kahadlokan, mabasa nato sa 1 Timothy 5 verse 20 to 21. Nagingon dire ug bahin ni atong managpadayon sa pagpakasala, badlo nga sila sa atubangan sa tanan, aron ang uban magmatngon nga mahadlokon. Verse 21, sa atubangan mahadlokon, atubangan sa Dios ug ni Kristo Hesus ug sa pinili nga mga manulunda. Ako magatugon kanimo sa pagtuman ining maong mga sugo sa walay bisan kinsa nga imong palabihon sa pagbuhat nga walay pagadapigan, no. Ingon dire nga sa 1 Timothy 5:20 to 21, mahadlokon sa 21 sa atubangan sa Dios ug ni Kristo. So klaro mga katribo nga ang tao, ang Dios nagsulat siya nga ang tao kinahanglan magmahadlokon ta sa Ginoo, no. Sa New Testament ni atong dungagan mga katribe og duha ka bersikulo tulo sa basahon nato sa Jude, no, Judas 1:23. Atong basahon dire sa 1 Peter 1:17 mga ka-tribe, no. Ang Dios kahadlokan nato, no, ug kung siya ginatawag man ninyo nga amahan, siya nga may magahukom sa matag usa ka tawo sa walay pinalabi sumala sa iyang binuhatan nan panaggawi kamo uban sa kahadlok sulod sa panahon nga sa inyong panimuyo ingon nga mga dumuluong dinhi sa yuta, no. Maggawi ta nga dunay kahadlok sa tubangan sa atong Dios mga katribo, no. Mingon si Pastor Luteran nga di ta mahadlok, daghanang bersikulo. Perten daghanang bersikulo ni mga katribo nga magmadlokon ta sa Ginoo. Ato magdugang nga gusa sa 1 Peter 2:17. 1 Peter 2:17 mga katribo, ingon dire, tahoran ninyo ang tanang tao, higugma ninyo ang kaigsuunan, kahadlokin ninyo ang Dios, pasidunggin ninyo ang emperador, no. Sayo na ang kanang mga katribo, tahoran ninyo ang tanang tao, higugmaon nimo, no, imo silang respetuhon, higugmaan ninyo ang kaigsuunan, kahadlokin ninyo ang Dios, pasidunggin ninyo ang emperador. Laliman ka na mga katribo, dami mo si Pastor Luteran di ta madlok sa Ginoo. Ang butog dis-an ni yung isang doktrina, ija man siguro ni. Muna mga katribo, no, nga kinahanglan magmadlokon ta sa Ginoo kay wa na gani kay kahadlok sa Ginoo na. Mura na kaniya na og ang buto siya kay pangani mo na katribo kay bisag na sa tanas nagpangurog pas kadlok. Muna mga katribo, no, sa tanas nina nagpangurog sa kadlok kita pagkang tao. Nga kining doktrina ni Pastor Luteran wa dili ni madyo ba. Mana nga may note ko yung sabtan mga katribo nga ang Dios gugma o bisan to siya gugma, kinahanglan ang tao magmahadlokon kay kung wa na gani kay kahadlok sa atong Dios, wa na kay respeto niya na, no. Mana nga God bless mga katribo, no, mong
ato bitaw himo kanunay ta magampo sa Ginoo kay doon na tay kadlok sa Ginoo nga silutan ta og masuko ang Dios no manang linog na tungod kay gisulat na sa Bible na kinahanglan na mahitabo sa Mateo 24 no daghanda nga nagpamatuod na kinahanglan na siya mahitabo Revelation na Mark sa Lucas na kinahanglan na mahitabo sa Hebrews sa Peter kinahanglan mahitabo ng mga linog kay pagbuot na sa Dios no mga mo ko to Old Testament kay New Testament man kuno ta di ato pong tugtan New Testament ha mga ka-tribe no o manghinaot ko ngayon nasabtan o God bless.